अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिफा इम्तियाज़ मोमिन है। मैं अष्टम जमात की तालिबे इल्म हूँ। आज का मेरा उन्वान जन्नती और जहन्नमी के बारे में है। कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ इंसान को मौत के बाद दफनाया जाता है। ये हमारी आखिरी हकीकत है। जन्नत अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों के लिए बनाई है। यहाँ सिर्फ नेक काम करने वाले जाएंगे, जैसे कि कुरान पाक की तिलावत करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, फितरा देना, हज करना, ये सब करने से जन्नत में दाखिल होते हैं। जो बंदा मुनकिर नकीर के सवालात के जवाबात देगा, उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? इसके सवालात के जवाबात देने के बाद हमको जन्नती लिबास पहनाया जाएगा और हमारी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। जहन्नम अल्लाह ताला ने बुरे लोगों के लिए बनाया है। यहाँ सिर्फ बुरे काम करने वाले जाएंगे, जैसे कि चुगली करना, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल करना, नाच गाना करना, ये सब करने से जहन्नम में जाते हैं। तकब्बुर, कीना, ये सब करने से जहन्नम में जाते हैं। वहाँ का सांप अगर हमें एक मरतबा डसेगा तो हम 70 गज ज़मीन में धंस जाते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमें जहन्नम से महफूज रखकर जन्नत में जाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा उन्वान है 6 गुनहगार औरतें, 6 सिनफुल वुमेन। आज मैं उन 6 गुनहगार औरतों के बारे में बयान करने वाली हूँ जिनकी हदीस में जो निशानियाँ बताई गई हैं वो आजकल की औरतों में आम हो चुकी हैं। तो आज मैं उन 6 गुनहगार औरतों के बारे में बयान करने वाली हूँ जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज के मौके पर जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको ये देखकर फरमाया, फ़िदाक उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज़ ने रुलाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जब शब मेराज के मौके पर गया था तो तब मैंने अपनी ही उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा। वो अजाब इतना तकलीफ़दा और हौलनाक था कि उसके तस्वुर से मुझे रोना आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर एक औरत को इस तरह देखा कि उसको बालों के बल उसको लटकाया गया है और उसका दिमाग हंडियों की तरह पक रहा है। दूसरी औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर इस तरह देखा तो उसको ज़ुबान के बल पूरे जिस्म को लटकाया गया है। तीसरी औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर इस तरह देखा कि उसको सीने के बल लटकाया गया है। और चौथी औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर इस तरह देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बांधे गए हैं और दोनों हाथ पेशानी से बांधे गए हैं। पांचवी औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर इस तरह देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह, मगर हकीकत में वो औरतें हैं और सांप बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। छठी और आखिरी औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर इस तरह देखा कि उसकी शक्ल कुत्ते की तरह है और मुंह से उसकी जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और नीचे से जहन्नम की आग खारिज हो रही है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 गुनहगार औरतों की तफसील बयान फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि अब्बा जान, इनको ये अजाब किस वजह से हो रहा है? इनके कौन से ऐसे आमाल हैं जिनकी वजह से इनको ये अजाब दिया जा रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी, मैंने जब पहली औरत को जहन्नम के अंदर इस तरह देखा कि उसको सर के बालों के ज़रिए लटकाया गया है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। ये वो औरतें हैं जो नंगे सर घर से बाहर निकलती हैं और नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसको पूरी ज़ुबान के बल लटकाया गया था। ये वो औरतें हैं जो ज़ुबान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ़ देती हैं। तीसरी औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको सीने के बल लटकाया गया था। ये वो औरतें हैं जो बदकारी करती हैं। चौथी औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसके दोनों पैर सीने से बांधे गए थे और दोनों हाथ पेशानी से बांधे गए थे। ये वो औरतें हैं जो नमाज के साथ बड़ी लापरवाही से पेश आती थीं। पांचवी औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसकी शक्ल खंजीर की तरह थी और बाकी जिस्म गधे की तरह और सांप बिच्छू उसको लिपटे हुए थे। चुगली और झूठ की वजह से इनको यह अजाब हो रहा है। छठी और आखिरी औरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया
کہ جس کی شکل کتے کی طرح تھی اور منہ سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی تھی اور نیچے سے جہنم کی آگ خارج ہو رہی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو حسد کرتی ہیں اور احسان جتلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے اور ہماری تمام امت کی بیٹیوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے شعب ابی طالب اور طائف کا سفر۔ قریش حبشہ کی سفر سے ناکام لوٹے اور ان کا زور ٹوٹ گیا تو انہوں نے ایک تحریری معاہدہ لکھا جس میں یہ بھی تھا کہ بنو ہاشم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حامیوں سے تعلقات قطع کر لیے جائیں گے۔ بنو ہاشم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، نعوذ باللہ من الظالم۔ اس معاہدے کو کعبۃ اللہ پر عویزہ کر دیا گیا۔ بچے بلبلاتے مگر ظالم لوگ آوازیں سن کر خوش ہو جاتے۔ کیکر کے پتے کھا کر زندگی گزاری۔ ایک قافلہ سامان لے کر آتا تو ان کو روکتا۔ ابو لہب۔ قریش حبشہ کی سفر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ طائف کا سفر۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر کرتے تھے۔ ان کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر کرتے تھے۔ ان کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے تھے۔ ان کے چچا ابو طالب بھی طائف شریف لے گئے، وہاں قبیلے ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ سردار نہ ہوتا تو ان تکلیفوں سے نجات ملی، دین کی پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائیں۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کی 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی آپ کی طرف متوجہ کیا۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ یہاں قیام فرما لیں، جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ایک شخص بولا، آؤ آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نے بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں۔ تیسرے نے بولا، میں تمہارے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، واقعی نبی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمارے شہر سے نکل جاؤ، جہاں تمہاری چاہت ہے وہاں چلے جاؤ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مایوس ہو کر واپس ہوئے، لڑکوں کے پیچھے لگا دیا، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کو ملا دو، یہ درمیان میں کچھ چل رہا ہے جو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان ہے مدینے کی ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے قبل ہجرت کا مقام خوابوں میں دکھایا گیا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آیا تب صحابہ اکرام رضی اللہ مدینہ جانے لگے تو قریش کی پریشانیاں بڑھ گئی اور ایک مشورہ دارالندوہ میں بلایا گیا اور باہمی مشورہ طے کیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ جب رات تاریخین ہو گئی تو قریش نے حسب قرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ کو اپنے بستر پر سلایا اور امانتیں ان کے حوالے کر دیے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ کے ہمراہ غار سور ایک غار میں آ کر پناہ لی۔ سراقہ بن مالک پہنچ گئے مگر نہ بتانے کی عہد کر کے واپس لوٹ گئے۔ بریدہ اسلمی 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں 70 آدمیوں سمیت آئی تھی، لیکن 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتے رہے۔ جزاک اللہ۔